मारो क्या भी पीछे हट जा। आलिम नूर वाला है, जाहिल अंधेरे में है, जहानत मौत है और इल्म लेकिन मेरे प्यारे हिलावे मत ना, एक देर हाथ निकाल दूंगा कि हमें इल्म सीखना या नहीं सीखना, हमने अपने बच्चों को इल्म सिखाना या नहीं सिखाना। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अन्नास मौता व अहलुल इल्म अहयाउन, यानी हम अल्लाह तबारक व तआला की तक़सीम पर राज़ी हैं कि उसने हमें इल्म दिया और जाहिल को मार। हम अल्लाह तबारक व तआला की तक़सीम पर राज़ी हैं कि उसने हमें इल्म दिया और जाहिल को मार। अन्नास मौता व अहलुल इल्म अहयाउन, यानी बेइल्म लोग मुर्दा हैं और इल्म वाले जिंदा हैं।
भाई सब बच्चों को बता दिए कुरान खानी है। कितनी दो। कुरान खानी सब नमाज होगी जब नमाज होने के बाद कितनी 2 चुप रह ले, बात में बता दूंगा, बच्चों को बता दिए बस तू कुरान खानी है। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाई हमने कभी सोचा ही नहीं। जब मांगूंगा वो मिल जाएगा। आज हम देखते हुए नजर आते हैं कैसे तुम अपने बच्चों को मदरसों से पीछे भगा चले जा रहे हो, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाई याद रखना, वो इल्म दीन जो मैं अपने प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मिला, वो आज हम बड़े खुशनसीब हैं जिसकी उम्मत में पैदा हुए। हमें वो रमजान मिला जिसके सदके हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें रमजान मिला। हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें रमजान मिला। हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें कुरान मिला। लेकिन हम पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इतनी सी बात याद रखना, जब तुम्हारा इंतकाल हो जाता है, जब तुम्हारे कब्रों पर कोई कुरान अज़ीम पढ़ने के लिए नहीं मिल पाता है, तब तुम मस्जिदों में ढूंढते हो, तब तुम मदरसों में तालिब इल्म को तलाश करते हो, तब तुम्हारी कब्रों पर कोई कुरान अज़ीम पढ़ने वाला, तिलावत करने वाला नहीं नजर आता है। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाई याद रखना, अगर तुमने अपने बच्चों को कुरान अज़ीम पढ़ाया होता तो तुम्हें ये तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। आज तुम्हारा बच्चा कुरान अज़ीम पढ़ रहा होता तो तुम्हारी कब्रों पर वो कुरान अज़ीम की तिलावत करता हुआ नजर आता। लेकिन आज हम वजह क्या, क्यों हमारे दिलों में आज इतना फुतूर क्यों है? हम उस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाने के लिए तैयार नहीं। आखिर वजह क्या है? क्यों हम इल्म दीन सिखा नहीं रहे अपने बच्चों को? तुम दुनिया की तारीफ सिखाते हो, ज्यादा बड़ी बात बना। मैं ये नहीं कहता पूरी बनेगी पूरी। हिंदी बताओ, मैं ये नहीं कहता आप इंग्लिश बताओ। दुनिया की तारीफ का हुसूल बना नहीं है इस शर्त के साथ कि उसको पता होना चाहिए कि इल्म, कि उसका दीन और ईमान सलामत रहे। लेकिन हम अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाने के लिए तैयार नहीं है। आखिर वजह क्या है? ऐसा हमारे दिलों में फुतूर कैसे चला जाता है? लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों याद रखना, यही कुरान अज़ीम है, यही वो नमाज है, यही वो रोजा है, जिसे हमें पढ़कर अपने साथ लेकर के जाना है। ये दौलत, ये शोहरत, मकान, बिल्डिंग सब यही पर रहना है, हमारे साथ जाएगा तो सिर्फ हमारा साथ और ईमान और एक अमल हमारे साथ जाएंगे। लेकिन आखिर वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान मजीद और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिस इल्म की फजीलत को बताया गया है, मौला मुस्लिमीन हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस इल्म को जिंदगी से ताबीर फरमाया है, आओ मालूम करें वो कौन सा इल्म है, वो कौन सा इल्म है? क्या वो स्कूल और कॉलेज का इल्म है? तो नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि वो इल्म कुरान हदीस का इल्म दीन है। वो कुरान शरीयत और तरीक़त का इल्म दीन है, हदीस और सुन्नत का इल्म दीन है। लेकिन मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों याद रखना, ये वो इल्म दीन है जिसको पढ़कर हमारे मदरसे के बच्चे हाफिज़ कुरान बनते हैं और आलिम दीन बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों याद रखना, जब हमारे घर इंतकाल होता है, किसी का इंतकाल हो जाता है, तब हम मौलाना साहब याद आते हैं। काश अगर हमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया होता तो इतनी भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा बच्चा ही खुद तिलावत करता और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बच्चे कुरान अज़ीम की तिलावत करने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देंगे। क्यों? आखिर वजह क्या? लेकिन मेरे प्यारे भाइयों याद रखो, जिसके सदके हमें रमजान मिला, जिसके सदके हमें नमाज मिली, जिसके सदके हमें कुरान मिला, उसको हम सिखाने के लिए तैयार नहीं है। आखिर वजह क्या है? लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों याद रखना, ये वो इल्म दीन है। हमने आकाश अपने बच्चों को पढ़ाया करें, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को मदरसे में तालीम दिलाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप हिंदी में सिखाओ, हिंदी भी सिखाओ, इस शर्त के साथ दुनिया की तालीम का उसूल बना नहीं है कि उसको पता होना चाहिए कि दीन, उसका दीन और ईमान सलामत रहे, उसको पता होना चाहिए कि हराम और हलाल में फर्क क्या है, उसको मालूम होना चाहिए कि हराम की चीज है कि हलाल की चीज है, उसको पता होना चाहिए कि वो हराम की चीज हराम या हलाल की चीज। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, हमें इतनी बातें हमारे
ہمارے پیارے اسلامی بھائی کچھ اتنے نمازوں کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہے. کاش اگر ہم نے 50 وقت کی نماز پڑھ روز کی طرف نماز پڑھ پاتے. کیا پڑھ پاتے آپ لوگ؟ لیکن میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز رہ گئی، لیکن ہم اس میں بھی پھر بھی 10-15 منٹ کا ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں. ہم اپنے بچوں کو علم دین سکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن آخر ہوتا کیا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اپنے دلوں سے وہ فضول نکال دو. جس دنیا میں آپ کھوئے ہوئے ہیں، جس دولت اور شہرت کے چکر میں آپ کھوئے ہوئے ہیں، یہ آپ کا کام نہیں آنے والا. لیکن ہاں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں صرف یہ چیزیں کام آ سکتی ہیں، لیکن کماؤ، دولت بھی کماؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ دولت بھی کمانا، دولت بھی کماؤ، لیکن اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی مت بھولو. اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آٹومیٹک تمہارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. لیکن میرے پیارے اسلام بھائیو، سارا ہی نشہ دولت کا کچھ نہیں ہے. یہ ساری دولت، یہ سب کچھ عیش و آرام، سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا. صرف ہمارے ساتھ جائے گا ہمارا ساز و ایمان، نیک اعمال ہمارے ساتھ جائے گا. ہمارا انتقال ہو گیا، ہم سے فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں گے، تم کیا جواب دو؟ قبر میں کیا جواب دے پاؤ گے؟ لیکن ہمارا دین ایمان سلامت نہیں ہے. اگر ہمارے اندر اتنا جذبہ ہوتا، ہمارا ایمان سلامت ہوتا، کسی کی ہمت نہیں ہمارے اوپر ہاتھ اٹھا سکے، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہمارے اوپر کچھ بول سکے. آج ہم مسلمان دنیا میں پریشان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ ہمارے اندر ایمان نہیں بچا. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو نکال کر باہر پھینک دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دولت کا نشہ ہمارے سروں پر ہے. کمائی ہے لیکن کرو میرے پیارے اسلامی بھائیو، ان کے کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود آٹومیٹک برکت عطا فرما دیتا ہے. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر تم برے وقت میں یاد کرتے ہو تو اچھے وقت میں بھی اللہ کو یاد کرو. ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. وہ کبھی اپنے بندے کو نہیں بھولتا. جب تم لوگ گناہ کرتے ہو، جب گناہ کرنے کے لیے جب تک گناہ کر نہیں لیتے تو 2 فرشتے کھڑے رہتے ہیں، ایک اس کاندھے پر ایک اس کاندھے پر. کیا وجہ؟ کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ آخر وجہ یہ ہے جب تم اگر چھوٹی سی بھی نیکی اگر تم نے کر دی تو ترنت تمہاری نیکی فرشتے میں چڑھا دی جاتی ہے. اور جب تم گناہ کرتے نہیں تب تک تم گناہ کر نہیں لیتے، جب تک تمہارا گناہ فرشتے کے اندر چڑھتا نہیں. لیکن ہمارے اسلام میں اتنی چھوٹ ہے، لیکن پھر بھی ہم ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ہمارے پاس 10 منٹ کا وقت نماز پڑھنے کے لیے نہیں؟ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اپنے بچوں کو پڑھا سکے؟ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین سکھا سکے؟ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھنا، یہاں کچھ نہیں رہنے والا ہے. ہم جیسے خالی ہاتھ آئے تھے تو خالی ہاتھ نہیں جا کے باقی اپنے یہ مت سمجھنا کہ دنیا میں چیز لے کر جائیں گے، باقی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، اپنے نیک اعمال اپنے ساتھ لے کر بھی جائیں گے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. جس امت میں پیدا ہے، جس امت میں آج ہم پیدا ہیں، محمد